All Souls Day sa tanan no, isa na naman kamayong adlaw sa tanan. So kinanglan nato mag-prepare no kay karon makadto kita sa patio, mabisita kita kay nanay kay tatay. So nag-prepare kita sang aton nga palamahon sa sining nga hapon. So ang akon nga napilian nga lutoon amo ang Balinsyana no, kay para hindi na ako magulat pa sang gata sa merkado nga kay kadamo dito nagalinya nga magpakagod sang gata sang lubi para ilakod sa suman. Siguro sa buwas naman kita magsuman. So ari na ang aton nga Balinsyana i-prepare tanan no, kag ang unahon naton prepare no amo ang pagprito sang aton nga chorizo hotdog, sang chorizo bilbao, or pwede man butangan ninyo sang atay or baboy or manok, depende sa inyo kung anong mga panakot ang ibutang ninyo sa inyong Balinsyana. So prito na anay nato ng aton nga mga panakot antes naton ibutang sa aton nga pilit. Para karon ilunod na lang ni diretso kaya ang aton pilit tig-ano na siya naton. Pasensya na kamo kung may naga-sound no, kay ang may baile diri sa amon atubang kay diri nilaging butang. So nagginprito na naton ang aton nga mga panakot no, gintag isa-isa na naton prito para hindi na magkalaimpon kag magkaladunot ang aton nga isuba karon sa aton nga Balinsyana. So ang ginuna nakon ang chorizo bilbao, ang hotdog, tapos gipaulihi ko ang chorizo amo pagtingob ni naton tanan sang aton nga mga panakot ibutang ni naton sa aton nga kaldero nga butangan sang aton nga pilit kinahanglan na naton kilisan ang akon nga giluto nga Balinsyana. 3/4 lang ni siya ang akong ginbutang nga pilit kag ako ni siya karon kilisan ang akon nga pilit nga nakabutang sa aton nga kaldero kag ato ni siya karon butangan sang duwa ka plastic nga food coloring para pampakolor sa aton nga pilit nga lulutuon karon aton i-prepare sa aton nga pamahaw Balinsyana lamang aton lutuon no, kay sa buwas naman kita mangita sang aton nga lubi ipakagod kay sa buwas lang kita maluto sang aton nga suman. So ari na siya no, kag ginapa golden brown lamang naton ang aton nga chorizo bilbao kag amo ni siya ibutang naton sa aton nga suludlan nga nakatingob didto ang aton nga hotdog chorizo bilbao kag ang aton nga chorizo. So sige lamang kita lugay no, so naanad naman kita na sa aton nga paglugay karon no, kag amo na siya pagbakit naton sang aton nga mga subak kung luto na ina siya. Mayo pa to kag ina kay medyo hinay pang sound subong baskog nagig kaayo ang sound diri sa atubang no. So gasige gigatpon kita sang aton lugay-lugay sang aton nga subak ni karon ibutang naton sa aton nga Balinsyana. Bak ito na naton ini siya kay okay ng aton nga hotdog kag aton na ini naluto sa aton nga mantika kag pwede na naton ni karon isubak sa aton nga Balinsyana nga lulutoon. So ginakuha pa naton sa aton nga kalahang aton nga hotdog no, kay ginaubos naton ini tanan kuha kay may isunod naman kita nga aton nga pituhon or aton nga ibutang sa aton nga kalaha nga may mantika. So ari nang aton nga chorizo bilbao gibutangan naton sang isa ka chorizo bilbao, himuon lamang naton nga medyo light golden brown siya kag pwede na naton ina makuha kag amo man na siya karon ang isa sa mga panakot naton sa aton nga Balinsyana. So ang aton gibutang no hotdog lang, chorizo bilbao kag ang chorizo amo lang na siyang aton gisubak, okay na ng aton nga Balinsyana. Makuha lamang kita didto sang manamit nga sabor sa aton nga pagtimpla kung ano nga mga seasonings ang aton ibutang kag hindi kita magkalipat nga ang aton nga pilit bala nga ginagamit puro gid siya, hindi naton pagimpunan sang lain pa nga lakayda nga mabutangan siya namit gid siya nga aton Balinsyana pilit gid siya nga wala sa impon nga or either butangan mo sang bugas. So ari nang aton nga chorizo no, aton na inigin butang sa aton nga kalaha nga mantika kag aton namang inigin lugay-lugay no. So kinanglan ni naton lutuon ang aton nga chorizo para karon pagbutang naton sa aton nga tinig ang balang pilit nga
luto na siya kag hindi na ta kinanglan nga hilaw pa kay para aton ni siya tig-angon ang aton nga pilit karon. So gikuha naman naton ng aton nga chorizo kay pwede na ini siya siguro kag luto naman ini siya kag ginlugay-lugay lamang naton kadali kag pwede na ini karon bakiton kag amo ni siyang aton nga panakot sa aton nga balinsyana. Aton gid siya nga ginalugay-lugay sa aton nga kalaha para ma-check naton kung okay nang aton nga chorizo. Insaktuhan lang ni siya nga pagluto, hindi ta pagpasobrahan nga mabatok gid siya. So ginapakita ginaton ang procedure no kag ara na siya okay nang aton nga chorizo. So kinahanglan mag-prepare naman kita sang aton nga pilit, ibutang naton sa aton nga kaldero, aton ni siya kilisan kag pwede man magkilis sa ikatatlo kag butangan naton sang food color kay para daw balinsyana gid siya bala. Kay kung maghimo ta kuno sang timan wala na siya food coloring. So kinahanglan gini naton ipanglunod ta ng aton nga mga panakot, ang aton nga mga subak nga ginprito, ang aton nga ahos, ang aton bombay nga ginggisa gaina, ibutang man na di siya naton, ang aton nga gisantis, ang aton nga pidada, ang aton nga mga seasonings, ipamutang na siya naton tanan, butangan naton sang patis, butangan naton asin, butangan naton sang aton nga mantikilya para tantanan nakabutang na tanan sa aton nga kaldero kay para aton ni siya karon tig-angon. Depende man ina sa inyo kung paano kamo or way nga magluto sang inyo nga balinsyana. May araman iban nga galuto sang ilang nga balinsyana gina-steam nila, gagamit sila sang steamer para dira nga maluto na balang ang balinsyana through steamer. May araman iban nga galuto sila sa kalaha, balagin takloban nila sang dahon sang saging, pero nagtry ako sina hindi ako kabalo kay medyo nabatok ang sa dalom kay may ara na sa nang isabla ka buluhaton nga hindi siya nga mabatok nga insaktuhan lang kinanglan lang ina sa daw kahibalo gid bla kaayo sa balinsyana nga ginaobra kag always na siya nagaluto sa amo sina. So nga akon nga nahibaluan amo ni siya ang tig-angon ko na lang ang balinsyana no. Tig-angon ko na tatan ka ang mga ingredients ara na lang dira para bala da prosel tagatig ang sang aton nga kanuno. So ari na akong balinsyana, matry na kita kaon kag again thank you for watching and God bless, and thank you so much sa pag-watch sang akon mga vlogs no, sang akon nga mga videos, and enjoy watching samtang nga naga-cooking kita kag kabalo kong iba naga-watch gid maayo no kag naga-observe sila kung luto. So ang amo ni siyang aton nga finish nga balinsyana. So ginpakita na naton ang aton nga naluto na kag aton ni siya gintilawan na kag okay na ang sabor. So this is it ang aton nga balinsyana kag kabay pa mauyunan nyo man ini kag matry nyo man pagluto ang amo ni nga pagbalinsyana. Thank you again and bye bye.